Экологион технику нема растадон цестарда комитетах каназов и цаган бис амаров нолзаназа декаган бисан невест саразме. Комитет цепарха да сеппеттерархант невест табабарак саадی خمس سخست کنن فدل و رئیس فدراسیون مخصوصی رستون زاگتل انسوی گنگه کومیته بافت زخس رابرک کنه اما روم دومنت فی خالن صوتم. Активизация произошла по экологии и технологическому отделу. Касательно того, что больше бывает нарушений каких, вот в экологической части бывает нарушение такого характера, что у людей нет экологической документации. Вот любая организация, даже вот наш комитет, обязана платить экологические взносы. پاتسخدون اکولوژیون تستار مخاونت زخم پاتسخدون تستار دون آبیکت قاقننه همه سپایدا کننه آفتما بازه گک تیم آرخاین فادگمه تستار نخسته راسترات خواهد فارخواه آلکت قاسمه در امبلون قوستارد از داخنل کتست باست و ینس کد یوریدیکون گوی مکته آفتا پاتسخدون کستوت در نال وارس ارز جیزی کننه فدل فارست تیمه. Согласно календарного графика, мы согласовываем и составляем план проверок. Допустим, начали строить фундамент или земляные работы. Мы назначаем и за 3 дня до проверки мы извещаем, что вот мы к вам идем с проверкой. И, соответственно, все вот эти процессы мы отслеживаем. Arestadon процесс радианы фадал информации левердер цевет сестарен комитет мадер амауи фасты якуши табарак канен райденс арестадал катсе доптер. Ам сценарах خسکنگ و یه گوره تا арестاد کودکس. آخم پرسیدور رئیس اکولوژیون سستارد خیاده در دو وفاد جدر استفاد خالن ساوت رابرک کنگه و دون بافت زخست ارتساون سماوی فست قوستارز دخت فتساو وی کد خس سو ومم. آرخ و یافت در مکامیتت کبا خاط arestadon organizatsime با کنگ کستت فدل خاط سکت بافدیسن فدل آتسق داگ فاداد دته کستت انفت خالن ساوتای سخست کننن. Газар тестела плите Яна Гаси Тарсин информацион равах дабун.